Horas jala shalom marita saluhutna kadamang do dainang nahulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Dima parbohali hatan debata iman nalau di pakubasyota jumulu mahita martangiang. Asini roh hadok dengan dibasam do napataruhok kami. Asalam atus sami di pakubasyon nami mabaritahu baritami. Sayang dia maninasa ruas ni huram tumangihon hata nami. Dang holan hata nami yang diberitahon alai gotod di mahawi para ratosa. Di bagasan Kristus Yesus martamek kami tuho. Amin. Kadamang do dainang dibahaj sermon bajamita di minggu pertangengata. Di minggu na padua hadung Trinitatis. Denak dosian buku panurirang Habakuk marbidu 2 mamuka may senak sada 15. Jumulu mahita tacahahon hata di demata di bibirta sono madidok hatana. Di atas panatapak kuda jongjong jala tidang au tu partano batuan jala natap au marnida manang sidoron na tuau jala manang aha alus na taringat tu alu-aluku jadi na Jehovah mangalus yau surat toma pangukaponi jala uhir tu akabatu panuratan asa takas tarjahanang pamulus ay taringat tu tikis sugut dope pangukaponi jala hapoga mariahi ujung jala dang margabus tung sura pe lumeba sai paima-ima mai ai sai narodo sugut dang tagamo tartading ida mana tial do ibana dang tigor rohana di bagasan alai anggo halak partigori mangulu do binaheni parsihohokna marhapor siaon tongo tahe pangoseo sedo yanggo anggur juga do bawai di bahen dang marparadianan di paruak do butuhana songon perbekuan jala songon hamatiat do ibana na soolo mahap di papungu-pungu tu ibana salhut aka bangso jala di paluhut tu ibana sude aka marga ola dido sahat na kadamang do dainang hiado adong suku-suku na madok di dia do di mata uju masay godang aka hajahaton na masa di pertibion dangotik halak na pola marespon situasi na si songoni bahkan hita sadiri pe olo do songo si Habakukon respota ala ibana pe uju di ida imana nang lam ngoli ni zolmai di Jerusalem. Ida disukuton ibana tu debata ala dukur Raja Josia gagal patupahor reformasi. Lam siga do ngoli di bangsoi di bain akar raja na jukat na manggom-gomi na sida. Molo taida rupani di Habakuk sada ayat todi di do ibana do bahasa tungpa tarida honom mutuau hage duhon. Jala marsobu-sobu ho paida ida hangaluton. Pangarupau doh haduboon di jolokku masa persalisian jala tubuh perbadaan dakolak kita naso berterima di akana masa na parpudion bakal respon song respon ni si Habakuk pe gade ada bodo tubuh di rohata ala ta etong suhara alus ni debata songon na nido ibana tu debata di Habakuk sada sapultului pita situ tudo hatam manang matam ubahen so tar paida ida honarwa jaladang tarbaik ko marsobu-sobu mida pangarupaun buasa matung paidomu pamupusi tung sipo molo dibodo halak parjahan atu bigor sian ibana padohan on rosian si Habakuk tu di mata songon argumen na nanaing berusaha ibana paubahon pamerengan ni di bata taringat tu akan amasai asa manigor di uhum di bata manian akka parjahati aladang siap ibana ala lobi sian na pinikiran na do disakapi di bata taringot tu aka parjahati ikom mana do hita mengalapati buku Habakukon ala boy do hita maul merdinda di bagian dia do hatan di bata di son jala bagian dia do argumen ni si Habakuk asa turpuk tadi bidu 2 ayat 15 on taringot tu respon ni si Habakuk do dialus ni di bata naung tarsulat di bidu sadai turpuk tau mana naing mengoreksi kesalah pemahaman taringot tu hajahaton dalam martaba na parpudion na se olah-olah hohom boti di mata di akan namasai turpuk tahun ma alus taringot tu suku-suku ni si Habakuk taringot tu akan namasai dang doho suku-suku tapi na parjolo ma di atas panatapak kuda jongjong jala tidang au tu partano batuan jala manatap-natap maau mardida manang sido honon na tuau jala manang alus na taringat tu alu-aluku dukur ro alus ni di bata tu si Habakuk madigor direspon ibana doi marhite nanakok tu atas ni panatapan manang pos penjagaan tidang ibana di
partano batuan manatap-natap na nidok ni debata tu ibana. Hira na pinatupan ni si Jona, uju hudul ibana merdida ahana masa di Niniwe, si bahenon ni debata. Sahira na menantang do sa sitong na siya baku di son, pai matutu do si pamasaw ni debata. Songoni, responon sa sitong na ro ala na so siap do siya bakuk di alus ni Jahuba. Ahaw bahin naik kon manatap-nata ibana siya ingana na tiboy. Ala alus ni debata sohar dohot na nipikiran na. Hira so dia luisi, hira so dia itong ibana ala marborat tu. Ubahin na dibereng ibana siya dia dohuroa paroni akan asida na didok ni Tuhani. Ado alus ni di mata huroa pada jolo didok di mata tu si Habakuk na so adong agiaha na tuk di ida ibana na masa. Na ternyata naung adong di parade di bata peristiwa na balga. Paduahon didok di bata tu ibana. Adong sara bangso na pinarade di bata lahu manguhum bangso Israel ima bangso Babel. Na mek tiado bangso on alay bahinon di bata na sida sugod gabi bangso na bulun. Bahasa nang berterima si Habakuk. Ala nang pe targoar bangso Asur songo bangso na bengis. Ala adong do cara na sida manguhum jolma na pausihu. Ima mamatikon hau na tajom. Dukoni i ditarik pak ni jolma na adong di atas ni rujak-rujak i asa suruk siya toru tobus tu si majujungna. Ternyata bangso Babel do na uposi serupan na sida sugut. Sistem ni bangso Babel ima sapu bersih. Hau na adong diinganani ditaba. Binatang na adong diingani teditapul pikiran ni siya baku gabi lam mirdong ala ni caran di bata naso aduduan ni rohana lam jahat jolmai boydo pakyo ni di bata jolma na jumahat manguhumi jolmai lam jahat bangso Israel lam di pada di bata bangso na jumahat lahu manguhum na sida ubahani do mungkin dang sonari tajalo parbueni hajatot ta ala sotung di naung di pada di bata do halak na jumahat lahu maruhum hita sugut na paduahon molo di parade di bata bangso Babel. Buhana masuk akan na burjui na adong do piga halak di Jerusalem. Dah habis na masudi na sida na burju nang najukat na adong di luaton bahenokku di bangso Babel. Di bata merespon sikap ni siya bakukon madok. Martibakon holan na hohom ho di panatapani. Laho mamikir hosa. Disuruh di bata do siya bakuk. Asa diuhir tu akka batu panuratan. Asa takas tarzahani akka pamulus daripada sibuk kita hola mabas taringat tu namasa na parpudion tawala na mahita pasato barita taringat tu hamubaw ni roha asa unang matat hari mason pamasaw ni bata sugut aigo situtudo akka songgot na pinatupan di bata na suhara siya na tapikiri molo masa pei dang pola susah kita mikiri ketika Allah memberitahukan rencananya itu harus diberitahukan supaya manusia itu bersiap bukan duduk dan menanti semua terjadi. Yang ketiga, marana patuluhon. Adiga do tiki hama masa ni dok ni Tuhani. Didok tiki sogot dope pangukaponi. Ala nunga hapugan laho mariahi ujung. Say narodo sogot ari na dok ni Tuhani tu bangsoon. Molo marturu-turu tu Babel do. Na didok ni adison. Yang go di konteks tanwaing dang betarengot tu parporangan di bangso sitagamata. Alay hararon itu hatai nama songa bangso Israel na so sadar tiki dia susaan na neng rotu na sida marhite sada bangso na bulun songo nido torop halak dang pada dehod dirina di hararon itu hani ada yang senang mempelajari membuat akhir zaman dan ada yang akan terjadi hanya untuk sekedar tahu tetapi tujuan dari kitab Wahyu adalah untuk mempersiapkan orang dan memberitahu apa yang terjadi. Tarengat tu sordo sa sitong na pangukaponi di bata tu siya bakuk asa di baritahun ibana tu bangso Israel na papaton didok marhite turput tahun padohan nama searga ima alay yang go halek partigori mangulu do binahan ni para si hohokna marhapor seaun pasti do gudo gumudang halak nama suadahon haporsion na ala pambahinan di Babel ala mangulu do halak nama notong makaporosay di bata ternyata odon najud dang tapeo di mulut tahun terlena hita di konsep Lutheran uji didok sekali diselamatkan selama-selamanya diselamatkan gabe pangatusion na hurang taringot tu konsepi
mabahil lebah gudang halak taringat tu haporsiona dang taringat tu sahali Persea dipanggil di bata tu hita ala terus Persea do. Saat Babel datang ke Yerusalem, maka tidak ada yang tersisa. Ini maksud dari ayat, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu ingin berkata, itu tidak ada sisa. Namun Habakuk berkata, Tuhankah masih ada orang baik di kota ini? Dia berkata, jika orang yang saleh dan baik sama-sama mengalami kematian dengan orang fasik, ini tidak benar Tuhan. Dia tidak setuju, itu terlihat parah. Dan Tuhan memakai bangsa yang lebih jahat dari Israel untuk menghukum. Itu tidak bermoral. Sehingga ia mengatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Itu argumen Habakuk untuk mengubah pandangan Allah. Allah tidak terlalu suci untuk melihat kejahatan. Allah melihat kejahatan setiap hari. Ia melihat setiap pemerkosaan, pembunuhan, kerusakan moral dan lain-lain. Adong do guru, bolon napatorakon konsep hapersoni madok. Ternyata di bahasa Hebrew dohot bahasa Gorik atau hapersea manang prosea sarupa do pangatusionna dina dua bahasa ima setia manang setia. Tetapi faktanya kesetiaanlah yang menyelamatkan. Terus percaya memelihara iman, itulah yang menyelamatkan. Bukan percaya satu kali dan mendapatkan tiket ke surga, tetapi tetap percaya bahkan ketika Babel datang, dunia hancur semuanya buruk. Katakan aku masih percaya padanya. Kata percaya sebagai kata benda hanya ada 3 kali dalam perjanjian lama. Sekali di Habakuk, sekali ketika membicarakan kesetiaan dalam pernikahan atau terus bersama sampai maut memisahkan. Percaya dan kesetiaan adalah kata yang sama. Anda tidak akan pernah percaya kepada Yesus kalau tidak terus percaya padanya. Paulus menuliskan dengan sempurna, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Napa limahon? Anggur dayak limaon songon metafora tarengot tu kesuksesan imperialisme lam sukses bangsa Babel lam serahkan nasida songo sahalak na tenggen nama karekoton anggur lau paso buhagio na di ujungna hama kuson manang keserakahan nasida do mulani hasusuda nasida ala debata dang mentolerir imperialisme isongoni jala manguhum bangsa Babel doho coran setimpal. Mulut taida di Daniel bidul 5 ayat 1:10 adang do respon di debata tu Raja Belsazar. Dukod didai ibana angguri mamakke ula-ula sere dohot perak na binoan ni amanai si Nebukadnezar ya joro na di huta Jerusalem. Uhu di papuji-puji nasida akan debata silibas ya sere perak to baga bosi hau dohot batu. Idok debata mene tekel uparsim nunga dibilang debata harajomi jala di pesaton nunga ni dasing ho dibaga setibbangan HP maniakku di ho didapot nunga dibagi harajau mi jala di pasat halak badai dohot Persia laos borngini do mate si Belsazar raja ni halak kasdim dibunuh halak nang HP songoni mohok ni pambahinan ni bangso Babel ala debata do na mangatur ho salhukna manang na songo dia pe mohok ni aka bangso na parpudion ala debata do marhuaso salhuk nai asa unang gabe morta porsiata sia debata. Si pausor sorota ada 5 hal mengapa Allah menghancurkan Babel. Ketidakadilan, imperialisme, tindakan manusiawi, kemabukan dan penyembahan berhala. Nang periluas debata nasida mamisang bangsa Israel ala dang gabe ditolarir debata bangsa Babel ujung melewati batas. Hokdo parjupangan ni asini rohani hita. Nang pekoras dipisang debata alan ido perlu hamubau nirwata. Marsajar sia na pinasahan debata tu sia Habakuk namba 2 doha nambar haporsai jaalani haporsionna ido haguguton na manang haguguon na nuaing au so mangula debata dang adong natading sada pe bangso Israel molo mardingo sistem di bangso Babeli alai malua do na porsai sia tangan di bangso na jaton asa hita pe lam porsia mat tutuhani manang naso dia pena masa di bagasang muluta terus mahita porsia tu ibana unang pola tadebat debata taringot tu akana masa sadok debata na mangulu do ibana ubotuan na do debata taringot tu sipatu paun nasyak kita dang umalo hita sia debata menyikapi akka hajahato di pertibuan ulau ta ima terus memaritahon barita asa di pauba julma i akka rohana la ni masa na amin.